معكم أنا عند الشيخ كل اسم هذه الجمعية جمعية أنت أخيرك عند أسطورة كرة قدم يلعب في جمعية وهران ويلعب في مولودية وهران، وللأسف الحالة الصحية تاعه كانت مبادرة من الجمعية أنت أخي شدوا الناس. أول خرجة في الحقيقة احنا هذه أول خرجة، ولكن الستركتور جوريديك مازال ما دارت في الجمعية، ولكن نجم نقول جيت أون طونك سيبورتور، أون طونك واحد أماتور دي فوتبول أورا نعرفها مليح. Bon, ce qui m'a plu عند سي بنزرقا, il a lancé un appel. C'est vrai, il a lancé un appel. On l'appelle les lanceurs. Le problème qui se pose actuellement, les associations, c'est bon, الهدف تاعنا هو la violence dans les stades. لكن pour le regard des anciens joueurs اللي مدوا وعطاو الكرة على مستوى وهران أو على مستوى الوطن, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de cas. أنا نقول بلي لا فيدراسيون, كل فيدراسيون اللي تجي il faut qu'elle dise une structure en collaboration avec des associations, mais associations des anciens joueurs تكون حقيقة. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'associations des anciens footballeurs, ولكن يحوسوا غير لي ستاج en France. ها تولوز, ها باريس, ها جنيف. أنا نقول باللي هادو لي associations فيني صحيح حبس سي محمد, هذه تولوز وهذه مارسيل, puisque vous étiez un ancien joueur. وتشوف صاحبك بوحي اللي مرض. Maintenant, il y a une association اللي خرجت غير ما باي سيمين لتولوز. alors que بوحا مريض. La priorité وين؟ نعطيك بيرسون. مي فو هذه تولوز وهذه مارسيل سي مانيش فاهم انا ولا جو كومبرون ريان. بيتيت كو راني في الاخر. بون احنا عندنا بروغرام. الخميس غادي يخرج البروغرام تاعنا. وان شاء الله في هذا البروغرام ونساي دو فوار il faut changer les mentalités. شوف انا نقول بكل صراحه امام التلفزه, امام كل جزائري, هذه اسوسياسيون ولات اون اسانسور باش واحد يوصل يدير حاجه. فيني اون با سوسيتي سيفيل, ما عندناش, عندنا غير الناس اللي تحاول تدير. حنا لاسوسياسيون تاعنا فيها دو بروموتور, دو انفستيسور, حنا في دوني مازال وزعما بوكو دامي, مازال نجيبو كاع لور دي بروموتور قادر باش نجيبوهم, اي دوتر انفستيسور. Maintenant, il faut donner, il faut pas prendre. Et si Mohamed, si tu n'as pas réussi dans ta vie, Allah غالب سد l'association. Tu as dit tourisme, tu as dit Mohamed. Je m'excuse parce que j'étais un peu trop dur, mais c'est une vérité. Il faut parler comme ça. Il faut arrêter les gens. Salam alaikum.